नुवेचो आदलो आमदार विल्फ्रेड डिसान नुव्या CSC गव्हर्नन्स केंद्राचे उक्तावण केले. नुवेचे पंचायत इमारतीत हे केंद्र सुरू जाला. ताका लागून ऑनलायन सर्विसाचो लोकांक लाभ जातलो आनी कामाक येतलो अशें विल्फ्रेड डिसान सांगले. नुव्या वैजकी सुविधा मेळोवन दिवपाचो यत्न करतलो अशें ताणें मुखार सांगलें. CSC कॉमन सर्विस सेंटर आमगे नुवे ओपन केला. बांगलादेश आतां पयलीं येवपाक पडटा आमगे सगळे लोकांक कित्याक ते गेले हे सेंटर म्हाजे अर्दा ऑलरेडी आसलेले ते घरां चलताले तेका रेंट हारी करूंक म्हणून सगळें बरी वायट जाताले पूण हांवें तेका एक फावट रिक्वेस्ट केलो. आमी सगळे जायते लोक येतालो वेन्ना नुवे ह्यो सर्विसी ऑनलायन सर्विसीस हांवें त्यो करपाक आनी हांव तेका म्हाजे अर्दा धाडटालो तेजे उरले आनी रोखडो फोन दिता आनी म्हळ्यार आमगे लोकांक मातशें त्रास पडटा. आय थिंक मातशें पार्किंग नासलें रोड सारक ना पूण तेका हांवें रिक्वेस्ट केलो जाता जाल्यार आमगे नुवे यो विलेज हांव तुमचें शॉप चोयताय आनी तेणे कुत्र आमगेले आपण ट्राय करता म्हळ्यार आनी सोगळें एक्सेप्ट केलें आनी आयज सद्या आमी हिंगा ऑफिस ओपन केलें तेणे. ही सर्विसीस ऑनलायन सर्विसीस आहाय त्यो सगळ्या गरजेच्यो सगळें ऑनलायन जावं पासपोर्ट करपाक जावं आधार कार्ड करपाक न्यू करेक्शन पॅन कार्ड इलेक्शन कार्ड लायटी बील फारीक करपाक सगळ्यो ऑनलायन सर्विसीस आहाय त्यो आमकां गरजेच्यो म्हळ्यार आमकां लोकांक त्रास जाताले. थोडे घरां आपले थोड्याक आहा ते घर सारको जायत लोकांक ना ते मार्गां वयचे पडटाले एक एप्लिकेशन करता एडवोकेटाक बीन वयचे पडटाले. हे सगल्यो आमगे सॉल्व जाले आनी नुवे म्हळ्यार सगळे सेंटर आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार आमगे एक सेंटर अशें हिंगा बरे जागे आहा पडटे म्हाका वता रुद्रेशा कडेन बरे भाशेन हें करपा आनी आमगे लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक तेगेली सर्वीस आहा जावं आतां झेरॉक्स मशीन गेली तेणें एअरकोडे ₹2 आहाय तेणें ₹1 दवरला. एरूय तेगेले हे आहाय तेगेले लेस रेटीचे आहा अशें करून सर्वीस बरी आसतली म्हाका दिसता. आनी तो कोण येयलो आहा हांव तेका सगळ्या पंचायता नांवान आनी आमगे सगळे गांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांना तुका थँक्यू म्हणटा. ही सुवात आमगे पंचायत बांदीत सावन हिंगा यूज जायना आसली. पंचायत आसलोली आनी शॉपां जावं कितें हाजें कांय चलना आसलेलें बेश्टे आसले. मागीर आतां आमी हिंगा बागेदार हाडला हेजी आतां लोकूय जायत येता आनी सगळ्या लोकांकूय थिंगाय बऱ्या पडला. हेंय सेंटर जालें आनीकूय कितें आमी एअरकोडी आहाय थिंगा आतां आमगे हेल्थ आहा पळय आहा सगळी पब्लीक सर्वीस कितें करपा जाय ते चडशे हिंगा आहाय. आनी आमकां एक गरजे मुट्टे एक डॉक्टर जाय ते आमी ट्राय कोताय डॉक्टर हाडपाक. नुवे आमकां एक डॉक्टर ना खंयच्या वखद कितें जालें जाल्यार ताका लागून आमकां एक डॉक्टर एक जाय हिंगा नुवे पंचायत कोण मेळ्ळो जाल्यार आमी हाडपाचें एक उलो आहा आमगे जाल्लो आसा इन द टायम ऑल इज बिकॉज ऑफ आवर एक्स MLA. अजून आमी MLAच म्हणटात सराक कित्याक सर आसा म्हणून डेव्हलपमेंट जाता आनी ऑल्सो इनिशिएटीव बाय द सरपंच ते तांचे इनिशिएटीव आनी तांचे मोटीव आशिल्लो म्हणून आयज हो सेंटर आमी ओपन करपाक पावला. तांचे विजन आशिल्लें लोकां खातीर पावपाचे सर्विसीस. आयज सर सदांच चिंतता लोकां खातीर कशे सर्विसीस पावपाचे कितें स्किम्स हाडपाची. आयज सगळें फूल क्रेडीट फॉर द सर नासलो जाल्यार सेंटर जावपा नाशिल्लो. लोकां खातीर सर सदांच चिंतता एवरीथींग एवरी स्टेशनरी कितें हाडटा स्किम्स फॉर द लोकां खातीर आसपाक जाय म्हणटा. इवन मॅडमूय तशीच सेम लोकां खातीरूच सगळें चिंततात लोकां खातीर पावपाक जाय म्हणटा स्किम्स. आयज आमी सेंटर घातला लोकां खातीर स्किम्स पावपाक आनी फूल ट्राय करता लोकां खातीर घरांनी पावपाक स्किम्स एवरीथींग अवेलेबल आसतलें.